Hello guys, it's me Mikoy. Magmarinate ta og baka pang bistek. First things first, I'm the hoy. Pag sure. Unahon na to ang lemon, pero pwede sad kalamansi. Piga-piga lang hantod magawas ang duga sa lemon. Kuha ta og isa pa ka slice na lemon. Squeeze lang mga jay. Pag human og batang sa lemon, toyo. Pag human sa toyo, paminta. Ialog mo lang yan, girl. Yun. Halo-haloon na to and then i-marinate na to og overnight.